Ada. Taste daw, te. Very Kalang? good. This peach, apricots, orange, this barbaris. Arese. Asim? Tatuya, this sweet lava. This apricots and arese. It's very good. Bibili ka? Asim. Asim. Esse tatuche, esse lama. Спасибо. Пожалуйста, это Kaya gusto mo, be? это сладкие. Hmm? Девочка, это сладкие, а это сладкие. Kuşaylar, tatu adamları takıyoruz. İnkan tatuayla adamları takıyoruz. Спасибо. Спасибо. Asim. Yung isa masarap. Ayoko, te. Asin. Asim nga, ayoko. Plain siya na prutas na nilagyan nila ng nuts. Sa amin, eh. Talaga ba? Parang Vietnam store siya eh. Parang Vietnam siya. Ano mga ano yan dyan? Mga... Alas 5, Ruin. Rowin, ano yan dyan? Mga damitan. Tara na. Kasi alas 5 magpupunta na yung driver. Tara na. Hindi pa nga ako nakaligpit. Hindi nagkikot-kikot ang kasi. Hindi naman niya sinabing... Nandito kami sa Gom. Gom Market. Yung mga isdaan.